¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo a estas retransmisiones en Twitch. Es verdad que nos habíamos casi olvidado, pero también tendréis que entender que la gente tiene que tener vacaciones, tenemos que descansar un poquito, ir a la playa algunos días y retomamos o hacemos un impasse en estas vacaciones para, yo creo, la ocasión lo merece para hablar con una de las grandes jugadoras europeas que vamos a tener la suerte, no, la suertísima, si se puede decir eso, de disfrutar en Salamanca la próxima temporada, como es Alex Crvendakic. Ya saludo a todos los que están por ahí, que ya estamos viendo por el chat y que nos consta que nos seguís. Si se me oye mal, como siempre me decís, que ya sabéis que para esto de las nuevas tecnologías algunos somos un poco zotes, así que os agradecería que me dijerais cualquier detalle que no escuchéis o que no podáis entender bien. Como veis, hoy de nuevo, además de una protagonista, tenemos regalitos, estos dos que me acompañan aquí detrás, que después, si ya sabéis cómo funciona esto del Twitch, realizaremos una especie de concurso con Alex, con una pregunta con Alex Crvendakic al final del programa, al final de la entrevista, y los más rápidos y más certeros se podrán llevar unas camisetas. Esta de Andrea Vilaro, bueno, perdón, esta de Fasula y esta de Andrea Vilaro. Así que, hola ya a todos, nos dice Álvaro desde la playa. Joder, qué suerte, macho. Ay, para los que acabamos de venir, esto es un suplicio. Hola a todos, hola también a Cintia, que nos da saludos, saludos desde Carvajosa, Andrés, saludos, y vamos a saludar ya a la que verdaderamente es la fundamental en esto, que no es otra que Aleksadra Crvendakic, y ahora le preguntaremos bien cómo se dice. Muy buenos días, hola Alex. Ciao, hi everyone. ¿Entiendes español? Te puedo decir hola. Hola, yeah, hola. Hola will Perfecto. be fine. I understood. Perfect. Now we will do it in English, and I will try to translate as soon as you Okay. are talking. Maybe it's not so easy for everyone, but you will understand better, and everyone will understand better. First of all, where are you? How are you? What can you see from your window? That kind of things, just to locate you. Yeah, I'm in Belgrade, I'm at home. It's been a long summer for us, to prepare for everything and, to have a free time to be with the family, friends. So I'm doing really well now. Thank you. Le preguntaba que dónde está, que está haciendo. Dice que bueno, que ha estado, que está en Belgrado, de hecho, ha tenido tiempo de estar con su familia, con sus amigos y demás. Dice que es un verano largo. You said it's a long summer. I mean, long summer is for months or 5 months, but you just have like 1 month and a half free because you were playing with Leon maybe in mid June, something like this. Yes, yes. So usually when you are like having always the long summers means with the national team, Yeah. but for us when you have 1 month off, off, that means you still have to work. Yeah. It's always like a long summer. Le decía que So it's weird like for the first time that we have at least 2 3 months to prepare for some championship. le decía dice que ya que es un verano largo. Yo entiendo verano largo lo que pasa con algunas jugadoras que tienen 4 o incluso 3 4 meses, 5 para prepararse, pero que ella en realidad estaba jugando a mediados de junio, estaba jugando con Lyon, pero que para ella al final es largo porque no ha tenido que venir a la selección nacional hasta ahora que empezará en la preparación del mundial, y que ha tenido tiempo pues eso, de visitar a la familia, de hacer muchas cosas, y que al final se ajusta todo para poder hacerlo mucho en poco tiempo. When do you start the training camp, the national team training camp? We'll be doing some kind of short training camps, but I think actually we're gonna start the 15th of August, Okay. or somebody will start earlier. So it's different for everyone. But let's say that we will have 1 month to prepare, like 100%. Le preguntaba que cuando empiezan el training camp, dice que va a ser un poco diferente. De hecho, si recordáis cuando hablábamos con Jojo Novic, ella ya había hecho una especie de training camp creo que fue en junio o algo así, y que va a haber diferencias. En principio, a partir del 15 de agosto estarán todas más o menos para preparar durante un mes, pero que habrá algunas que se incorporen antes. It's weird because Serbia is used to be one of the first teams in preparing championship. I mean, I remember maybe in the last European champions, you were preparing the European for 2 months or something like this. Yeah, yeah. But actually, this summer it's not like we got the free. So we have like windows Yep. during all the summer. So basically, we are all summer together, but we have just like few days off. Off. And then like the main training camp will start 15th of August. But we've been doing like
a lot of practices, a lot of like short training camps, like during the summer. Maybe it's better. So it's kind of we always doing a lot of things, and we always like think about that really seriously. Maybe it's better for you players because staying like 2 months in a row with the same person, with the same roommate, is maybe you are gonna be crazy. So maybe it's better to do it by windows, 5 days, 7 days, something like this. Yeah. Actually, but to be honest, for us, it's never been like that. For example, we are super happy to be in national team because we miss each other for the whole year, and when we are together for like few months, it's always fun. You know, we always do something. We always like. We have a great group. I think that's the most important. O sea, le decía que es raro para una jugadora no estar los 2 meses juntos, que hay veces que uno se tira de los pelos, ¿no? Con la compañera de al lado si está 2 meses juntos, que ahora lo van a hacer en ventanas de 5 en 5 días. Y dice que en realidad para ellas es algo positivo, siempre ir con el training camp, que tienen un buen grupo, que siempre están haciendo bromas y que no les importa estar tanto tiempo juntas. Well, let's talk about Serbia. You know, it's high expectations, always with Serbia. You were European champions, but now the situation is different. You miss some key players. It's like something new. So, what are the expectations now for your national team? Yeah, it's gonna be different, but we all knew that this will happen one day. You know that all the players will go, the younger will come. Yeah. But the thing is that we always have the same same mindset about the national team. For us, we never say that we go for the medal, like gold, or it's always in our head. But our goal was always to be the most energetic team, be the team who fight the most on the court, and to be like one. So I think that what makes us special, and that's how the medal comes. Because if you give like 100%, and if you are stick together in a hard time, and you know, I think it's something that really. When you say Serbia, you will say, these girls are fighting like crazy. So I think that's like. That kind of philosophy, it sounds me. It reminds me, I don't know which team used the same philosophy, I don't know. We will see from October, September, October. Le decía que acerca de Serbia, que ya sabéis que son las campeonas europeas, pero que han cambiado mucho, pierden jugadoras importantes, pero que cuáles son las expectativas, ¿no? Siempre hablamos de Serbia y es, cuidado, viene Serbia, medalla. Y ya nos decían que la medalla ella me dice que la medalla viene producida por esa mentalidad que tienen de que se les reconozca como un equipo que lucha absolutamente siempre, que son un equipo unido, que van día a día y que entonces son cuando las medallas llegan, que no es una cosa que se establezcan desde el principio el tema de quiero ganar esta medalla y demás. Y le decía yo que esa mentalidad me suena y dice que seguramente lo veamos también desde octubre. As you know, and unfortunately we don't have Spain on the World Cup, so maybe the blue tide, la marea azul, will be cheering for Serbia. So any song we must know just for cheering for Serbia or something like this? Yeah, that will be weird that Spain cheer for Serbia. Usually we play against each other. Yeah, no, I know. Maybe it's just us. It's just from Salamanca, but we will be cheering. We have 2 players there, so we are Serbian now. Yes. It's gonna be weird not seeing Spain, you know, in the big competition. But I think it's let's say one step back to be like better maybe next championship. So you never know. Everything happens for a reason. Hope so. Le decía que como no tenemos España en este mundial, pues yo creo que la marea azul estaremos animando por Serbia, que ya que tenemos allí 2 jugadoras, dice que va a ser muy raro no enfrentarse a España y que sobre todo haya españoles animando a Serbia, que normalmente siempre nos enfrentamos en rondas finales. Le digo que quizás solo seamos los de Avenida, pero que lo haremos. How do you say vamos Serbia in Serbian? Idemo Serbia. Idemo, okay. Let's just for Twitter and that kind of things. Idemo Serbia from now on will be our hashtag. Hopefully you will be one of the key players in that World Cup for sure for Serbia. But as I said, we have another player playing for Serbia, Jojo Nogic. Do you think she will be there with you until 5th October or something like this? I think yes. Like I said, Yo-Yo, she's improving a lot year by year, and I think she used really well her minutes in February while we had the qualification, and she really showed that she can be in a team. And you know, you always need a good shooter in the team. Yo-Yo has been like, she improves a lot, and she can still improve.
So I think her time is coming, and I'm 100% sure she can be in the team. Okay, so we don't count with Serbian players until 5th October. It will be a good news for everyone. Yeah. Le preguntaba por Yoyo porque hay otra jugadora serbia, como sabéis, que tenemos este año, que es Yoyo Novic, que habitualmente es de estas jugadoras que no están fijas, y le preguntaba que si va a estar en ese mundial, si ya cree que va a estar con ella hasta el final, y dice que está casi 100% convencida de que va a estar en ese mundial, porque es una jugadora que ha aprovechado mucho sus oportunidades en el training camp de febrero y que es una gran tiradora, que quién no quiere tener una gran tiradora en el equipo, así que cree que sí, que va a estar en ese mundial con ella. Let's talk about the important. You're signing for Avenida. Now a few questions from Serbia national team, but the most important here is Avenida. Let's talk about it. Yeah. When it was your first contact with someone in Avenida, where were you? Did you have time to think too much about the decision of coming? Do you have any doubt? Someone in Instagram, Pablo, asked on Instagram if you have any doubt when someone called you to come to Avenida? Actually, from the moment I really liked working with Roberto, and I always said I will for sure play one more time in a team where he's a coach while I was in Sopron. Yeah. So I was always thinking about it, and I knew that I will go in a team where Roberto is. Plus, when I saw that he's in Salamanca, I always loved playing in Salamanca because it's a fun fact that I always played good in Salamanca. True. Especially my first big EuroLeague game was in Salamanca when I was 19. So, do you need to translate, or maybe you want me to stop and then I continue? No, well, I will translate. Le he preguntado que cómo fue la decisión de venir a Avenida, que nos preguntaba Pablo en Instagram si tuvo alguna duda, y ella dice que siempre ha querido jugar con Roberto. Ella ya jugó para Roberto en Sopron, y eso es una cosa que le encantó, que sabe que en cualquier equipo en el que juegue para Roberto ella va a poder crecer, pero que es que además ella siempre había querido jugar para Salamanca porque se da una situación especial, digamos una relación especial, que es que siempre ha jugado bien en Salamanca, desgraciadamente para nosotros, y que su primer gran partido de Euroliga fue precisamente en Salamanca. You can continue. Okay, so my answer is I didn't doubt from the first moment. I knew I want to be there, and I didn't want to see other options because this is something that I was 100% sure that I will do it, and this is something because when I see the team, I see myself there because Salamanca is and players, they play amazing, and I watch the EuroLeague, and when I see them playing, I always wanted to be with them because they are fighters, they are crazy on the court, and I think this is also my style. I like to be surrounded by people that I see that they are really dying on the court for each other. Dice que respondiendo a la pregunta, que no tenía ninguna duda, que desde el momento que llegó la oferta no quiso escuchar nada más que no fuera a venir a Salamanca, porque es curioso, nos dice, se veía en este equipo, que es el tipo de equipo que a ella le gusta, un equipo que lucha, un equipo que va como locas en la pista, y que es ese tipo de jugadoras de las que le gusta estar rodeadas, y que por eso no tuvo ninguna duda. I have to tell you that for us, I was talking with the president 1 month ago, when I was the first time I contact you, just to announce your announcement, when I contact you to do that Twitch, I was talking with the president, and we talk with each other saying wow, it's a dream, because when you were growing up, you signed for Sopron, and we were thinking, well, for us now it's gonna be impossible to sign her because she's gonna be another level, maybe Russian, maybe earning a lot of money. So it's like a dream also for us. And maybe you remember that when we were in the EuroLeague bubble I think it was in Istanbul 2 years ago, Roberto said to you, hey, come to this table, and you were talking with her 5 minutes, and I say, okay, I'm gonna take one paper and sign something to be here. Do you remember that moment? Yes, but thank you so much for this. It means a lot to me. I'm trying to be humble, and when I think about it, it's crazy for me to hear that. And I said, it's also a dream for me to come there. Like I said, I always follow my heart and follow my head. And in this moment, when I signed Salamanca, my head and my heart was in the same place.
So I was like, okay, that's it. That's a good decision. Le estaba confesando realmente que cuando anunciamos su fichaje, hablaba con el presi, con Jorge, y le decíamos, ahora sí, es un sueño, ¿no? Mira que hemos estado muchas veces hablando de tener a Crvendakic en este equipo y nos parecía inalcanzable, porque después de fichar por Sopron, pues ya la veíamos prácticamente inalcanzable, y lo hemos conseguido. Y le confesaba además que en la primera burbuja hace 2 años en Estambul, Roberto la llamó a la mesa y para hablar, le dijo, mira, este es el staff de Avenida y tal, quizás algún día estés aquí. Y yo estaba a punto de sacar una servilleta estilo Messi que la firmara, y ella decía que está muy agradecida de oír eso, porque de verdad que para ella siempre ha sido un sueño el poder llegar a un lugar como Salamanca, y que siente que ahora tiene cuerpo y corazón, o cabeza y corazón en el mismo sitio, y que es el momento ideal para estar aquí. You talk about Roberto, from 1 to 10, how guilty is Roberto for you to be here? Okay, so it's 20. Roberto is it's a guilty. Yes, it's a long story with him. You know, he is guilty in a way that I become the player I am today. Because he really showed up in Sopron when I was in a moment of my career where I was doubting a lot of, in my game. I couldn't find my game because I played on position 4. So, and I knew that, I know basketball, so obviously, and I knew that on position 4 I will not be good, because in EuroLeague level you really need to be taller, stronger, and that's not my body on position 4. So I always wanted to play 3 position. And when he showed up in Sopron, he had the same thoughts about that. And he helped me to grow. Even like I had so many things, like I was doubting. I didn't know how I'm gonna play defense. A lot of faster players. So he was the one who really pushed me to believe that I can do it. And he was the one who was always relaxed. You know, he was always like, Alex, don't worry. You know, you'll be fine. And in my head was like, I don't know. So he really helped me to grow my game, and he really showed me the way that my basketball should go, you know. Le preguntaba que cómo de culpable del 1 al 10 es Roberto para que ella esté aquí, y dice que se reía, y dice que absolutamente culpable, que Roberto es la persona que cambió realmente su juego cuando estaba en Sopron, que ella en ese momento en Sopron tenía muchísimas dudas acerca de su juego, porque estaba jugando en la posición 4, y que ella veía que para jugar nivel de Euroliga y demás, jugar en esa posición se necesitaba ser más alta, quizás más fuerte, y que en el momento que se cruzó con Roberto realmente le mostró que su posición era jugar quizás más al 3, le dijo que estuviera tranquila, que se calmara, que era ahí donde iba a crecer, y que por eso cree que le debe mucho a Roberto. Obviously, you've talked with Roberto in the last few months. I'm not gonna say that tell us what he tell to you, but you've talked with Roberto a lot. Yes, actually, yes. And even like during the years that when we left Sopron, we talked, and we shared some things from the court, and I'm happy to have his support, you know. And when I signed in Salamanca, he was happy, and I was happy, obviously. So the last question he asked me, are you practicing? No, I don't believe that. Really? Yes. He's not asking that every day. Okay, Alex, what are you working today? What are you working out today? Yes, every day. Yes. So I was like, okay, that's my coach. Le preguntaba que evidentemente habrán hablado, y me decía que sí, que de hecho no han dejado de hablar, incluso habiendo estado en Sopron durante todo este tiempo, y que en el momento que fichó le dijo, estoy muy contento de que estés aquí. Ella también le dijo, estoy encantada de estar aquí, y que a partir de entonces lo que más veces le pregunta es si está trabajando, si está ya ejercitándose en el gimnasio en estos días, y que eso no se lo deja de preguntar. Now you are I'm not gonna say veteran player, because you are really old, you are really young, sorry, but you have a lot of young, sorry, young. I'm old, you are young, but you have a lot of experience in European level. Do you think you can still grow? Yeah, like when you say I'm young, I really don't feel like that, especially because I started at a really young age in EuroLeague. And you know, like I feel every season I'm finding something new about my game, and I feel like I can improve still, because I feel like until I'm gonna play basketball, I'm gonna improve in some stuff.
let's say I'm not really good in everything, so I can always choose something that, okay, this thing can be better. Okay, my shot can be better. It's always something. I feel like there is no player that can't improve anything. Like there is always player who can improve something. So especially now with Roberto, with the new team, with the new players, I'm gonna learn a lot from other teammates, and it's gonna be really fun. And I'm happy. I'm looking forward to work and to grow up. To work a Yeah. lot, sure. Yeah. Le preguntaba Yes. que va, si siendo tan experimentado a pesar de su juventud, aunque he metido la pata y he dicho vejez, pero no juventud, que tiene Crvendakic, si cree que todavía puede crecer como jugador, y dice que totalmente, que no cree que ninguna jugadora puede decir en algún momento de su carrera que ya ha dejado de aprender cosas, que ella siempre ve situaciones en las que puede mejorar y que cree que además con Roberto y con este equipo podrá jugar. Talking about Salamanca, you mentioned that your first big game in EuroLeague was here in Salamanca. Apart from that game, what are your memories from this atmosphere, from the gym, from everything? Yeah, it's always special, because every time I see Avenida in our group, I'm always happy to go there because I know there is a lot of people supporting Avenida, and we always make fun on the court. It's gonna be Avenida, and then those stuff. So in your head is always Avenida. But yeah. We faced one coach. I'm not gonna say his name, but it's Spanish. That when he was facing us, facing Avenida, I think it was in quarterfinals and European competition. He put in the sound system in the gym always Avenida for the players to get used to that. It's true, eh? Yes, to get used to it, yeah. But I loved it, I loved it. I didn't take it like a negative stuff. Even when I play against Avenida, I was like, wow, it must be really nice playing in the gym, a full gym, and especially like city is also super nice. So, like I feel like the life is good there. Yeah. You have a good basketball, you have fans, you have a great atmosphere, and plus the city is super nice. So I think Salamanca is one of the cities that players really want to play because you have a really good life over there. Le decía que aparte de ese gran partido en Salamanca, que recuerda, dice que siempre le ha encantado el ambiente de venir a Salamanca, que siempre miraba el grupo que les tocaba en Euroliga a ver si tenía la suerte de venir a Salamanca y de recordar ese cántico que se metía en su cabeza de Avenida. Le he dicho que hay un entrenador, de hecho español, que una vez que se enfrentó a nosotros le puso eso a sus jugadoras en megafonía durante todos los entrenamientos para que se le metiera en la cabeza. Y dice que además de los fans, no solamente los fans y el ambiente, sino que la ciudad, el estilo de vida, que todo hace una especie de combo que hace que venir a Salamanca cree que es muy interesante para cualquier jugador y que cualquier jugadora querría venir a Salamanca. You look so calm, even smiley off the court, but on the court I think you are that kind of player that are gonna connect a lot with the fans. I mean, maybe encourage them or something like this. You are that kind of players on the court. You mean I am or I'm not? No, you are. I'm saying you are. Yes, I love it. I really love it, and that's why I'm super excited, and I can't wait to come and play there. Le decía que a pesar de verse así, que parece muy calmadita ella, muy sonriente, que parece que es de ese tipo de personas que van a conectar mucho con las jugadoras y con la afición, el tipo de levantar a la afición cuando mete una canasta, y dice que sí, que absolutamente, que es de ese tipo de jugadoras y que le encanta eso. Talking about your new team, you know that here we have to readapt every single year, and even more if you have a success on EuroLeague, you know that some players are gonna go and some players are gonna come, so we have to readapt. Now, how do you see this roster? Yeah, I really like our roster because there is like a mix, experienced players and the young players, the players who really has a lot of experience in EuroLeague, and then players who really like they are new in EuroLeague. But I feel like we really have an energetic team. Like we're gonna play a lot of like fast basketball, and I'm 100% sure that Roberto will find a way to fit all the players, to find their strength and hide their weakness. And yeah, that's always like something that
that it makes team better, because if you try to put your strengths like first and then hide your weakness, it's always a good team, you know. And I think we're gonna have a really good time, and our roster will be even better when we start practicing together. Yeah. Le preguntaba sobre el roster, que sabe que nos tenemos que adaptar cada año, que este año ha habido muchos cambios, sobre todo después de que tengas cierto éxito en Europa, y dice que a ella le gusta mucho el roster, que es una mezcla de experiencia y juventud, que cree que además con Roberto van a ser capaces de limar todas esas debilidades que pueda tener y incluso implementar más el juego, que es un juego rápido, veloz, que es un juego que a ella le gusta mucho, y que cree que van a poder conectar muy bien dentro de la pista para ser un gran equipo. There's a lot of people asking us, Cenicienta de Fresa 23, and also on Instagram asking us one question. Apart from Jojo, you played with Jojo, specifically what player do you want it before coming here to play with? Well, first thing that is coming on my mind is Sylvia. Of course, she's a legend. She's over there like a queen. Yeah. So she is the first one that is coming on my mind. I'm happy, of course, you know, to have a player like that, and especially point guard. And I'm sure that you know, for us, a lot of things depends on point guard. And having her on the point guard, it's a big plus. And plus, Maite, I mean, I know her from the young age. Like, we played against each other, national team, and you know, there is a lot of players that I really like. That I was thinking that it's gonna be really fun playing with them. So I cannot really just say one. It's like from every player, like you can learn, and I'm happy to play with them. But if I have to choose one, that will be Sylvia for sure. Le preguntaba, que hay mucha gente que nos lo pregunta, que con qué jugadora tiene más ganas de jugar, y dice que la primera que le viene a la mente evidentemente es Silvia, que es una reina aquí, que lo ha ganado ya absolutamente todo, y que además cree que para el juego del equipo la posición de base es una posición fundamental, y que a ella le encanta jugar con jugadoras como Silvia. Además ha mencionado a Maite, con la que se han enfrentado en infinidad de veces en campeonatos de categorías inferiores, pero que además de ellas dos pues hay grandísimas jugadoras con las que jugar, pero que evidentemente la primera que le viene a la cabeza es Silvia. Talking about names, you are going to be one of the main names in this new roster. Are you ready for that? Do you like that kind of pressure? Yeah, actually, yes, but the thing is that I'm not really thinking like that, you know, like big names, these names. For me, we are on the same page. And of course, some players will take more responsibility, some players less. But my head is telling me that we all have to work the same. You know, the big names are not working less than the others, so big names still have to work. And I don't see myself like that. I just see that I will just fit in a team, try to fit in a team, and just try to help my teammates. You know, not to be. If the team is good, there is always be someone who is, let's say, big names. But like I said, you know, somebody just take more responsibility, and I am ready for that, because I am working so hard for these years, and I feel like I had more experience maybe. But this is the difference, like who is taking more responsibility on the court. So if you have to choose big numbers or titles, I'm sure that you are gonna choose titles. Absolutely, there is no doubt. Yeah. Le preguntaba. Because nobody remembers the numbers, everybody remembers the titles. So True. That's the thing. That's true. Le preguntaba que, bueno, nos hacían varias preguntas acerca de esto, sobre cómo llevará la presión de ser un gran nombre, ¿no? Una de las jugadoras principales de este equipo, y dice que no cree que haya grandes nombres, y que ella no se considera como tal, que le gusta más hablar del espíritu de equipo, de compenetrarse todas juntas, y que en absoluto está pensando que ella pueda ser una de esos grandes nombres, y que si tiene que elegir entre títulos y números, y hacer números personales, que no tiene ninguna duda, y que va a elegir títulos. Someone here on the chat, Javi Avenida, says that for him you are a great player and you have the kind of Spirit Avenida profile. What do you think is the Spirit Avenida? Yeah, Spirit Avenida. First, what is coming to my mind is hard-working group, playing for each other, and giving everything on the court. So this is also my type of the game, and
you know, it's always, I feel like when people watch Salamanca, they're like, oh, it's gonna be a fun game. Like, oh, when the Salamanca play against Ekaterinburg, oh, Salamanca have a big chance and stuff because of the fighting spirit, Yeah, you yeah. know. Then we need a little bit more luck to beat Yekaterinburg, but yeah, it's true. Yeah, actually, yeah, but you know, for me personally, I always cheer for the team that is fighting. Yeah, And when I see group together, I'm always for that team. So, great. yeah. So we had a fun on Lyon last season when we played Yekaterinburg. Okay. Nos, de- Yeah, nos that decía was me. That was me. Nos decía Javi que cree que es una jugadora tipo Avenida de ese espíritu y le preguntaba Javi Avenida aquí en el chat que qué cree que es el espíritu Avenida y dice que cree que es el espíritu de luchar cada balón, de trabajar muy duro, de trabajar para la compañera y que ese es el estilo de juego que a ella se le adopta, que eso cree que es el espíritu de Avenida y luego nos mencionaba que siempre que juega Avenida que cree que la gente se pone a verlo porque es un estilo de juego que atrae, que le gusta ver, que por ejemplo cuando juega Avenida Caterimburgo pues la gente lo va a ver porque sabe que se va a esforzar hasta el final. Y le decía ahora, le bromeaba al final que sí, el año pasado cuando estuvimos tan cerca de batir a Caterimburgo allá en Rusia, si teníamos una fan en Lyon y decía que sí, que esa era ella, que era la que nos animaba desde allí. Talking about goals, do you like to talk about goals? I mean, from the beginning of the season, you think, okay, I'm gonna win this, or you prefer just going day by day, Avenida mentality, Day Roberto by day. mentality? Yeah, day by day. Day by day. Definitely. It's, you know, the season is so long, 9 months, eight, depends. But it's really early to talk about some goals. Like your goal should be to be better Yeah. every day, and you will see that those things will bring you like more stuff, you know, during the season, and then dreams to that you can do it. Yeah. So I feel like I said, the pressure of working hard and pressure of not being ready, it's the worst. So I think every day should be like that pressure that somebody else is working more than you, so you have to work also really hard. And that's why I feel like day by day it's the best thing, because if we plan something, if we think about something that is after 9 months, it's not gonna work. Yeah, So for sure. For sure. Le preguntaba Mer aquí en el chat que cuáles son sus objetivos y le decía yo que tiene pinta también de ser de la de objetivos de día a día, como es la filosofía también de este equipo, y que absolutamente dice que día a día, que no te puedes plantear objetivos a 9 meses porque eso no va a funcionar, que tienes que ir día a día trabajando, pensar que alguien está trabajando más fuerte que tú para intentar superarle, y es la única forma, la única mentalidad de triunfar. You know that you work with Roberto, you played also in French League, you know that the Spanish League now is for me one of the best in Europe, maybe with French League. So you know that it's gonna be a fight every single game. You're ready for that. That we don't have weak opponents, we don't have weak days. yeah, yeah. I mean, of course, it's a really good thing that teams are improving, and it's a good thing that you know, Spanish league, is, like you said, one of the best in Europe. So it's good that you have somebody who is competing with you. You know, so Yeah. every week you have a not easy game. So it's gonna be fun, and I can't wait really, because it's completely new for me, completely new teams. Okay, I played against some teams, but to play really against every team in Spain, it's gonna be really new for me, and I'm happy, you know, to make all the clubs, all the players, all everything new. Le preguntaba sobre el nivel de España porque sabe que va a ser una batalla cada día, que ha subido mucho el nivel, es un poco como la liga francesa, y dice que está más que preparada, que de hecho cree que va a ser divertido poder competir cada día a ese máximo nivel, que sabe perfectamente que España es una de las ligas más complicadas que hay ahora mismo y que sabe que hay que estar a ese nivel para ganar y que está deseando poder conocer equipos con los que no se ha enfrentado nunca, jugadoras con las que no se ha enfrentado nunca y ver cuál es la situación de la liga, que repito, cree que es una de las más fuertes. Talking about EuroLeague, Mer on the chat is asking you, what do you think about the EuroLeague group that we have this season? Yeah, talking about groups, I heard some comments that we are in an easy group. So that's what I heard, yes. But I always say to the people, I don't see the easy team, like easy team in a group. Like I don't see the team that you can beat easily in Yeah. EuroLeague. Like EuroLeague is the best competition.
and there is no easy games. There is no teams that okay you can say okay we're gonna beat them. No. No. So the group, whatever group we are, it's hard. You know, it's hard. You need to be on the high level every game because you never know, and to be in the top four, to be on final four, you really need to be on a high level every game, and there is no mistakes. You know, maybe you can make some mistakes, but the thing is that you have to come back super fast, Yeah. and it's gonna be hard for us, but it's gonna be hard for everyone. So you know, it's gonna be like who's gonna have more strength in the head, who's gonna be like more consistent, and it's gonna be fun. You know, I'm happy to come back in EuroLeague because I didn't play last season, and I really missed a lot. Yeah, that was my next question. How much did you miss the EuroLeague? Reading your mind. Yeah. Because I mean, Eurocup is now stronger year by year, but it's not the same. We have to accept it. Yeah, it's really strong competition. I can't say like Eurocup is strong competition, but I feel like EuroLeague starts from the beginning really hard. Yeah. And you need to compete every week. So there is no, like I said, there is no 2 weeks bad 2 weeks. Like you have to, if you have one bad game, next game you really have to be better because you never know what's gonna happen in the group. Yeah. But I really miss the EuroLeague, and I'm really happy that I am back in EuroLeague, and I'm really excited. Le preguntaba a Mer a través del chat que qué opina del grupo de Euroliga y que ella decía que ha escuchado comentarios de que el nuestro era el grupo fácil y que a todo el mundo le dice lo mismo. No hay grupos fáciles en Euroliga, no hay un equipo al que le puedas decir en Euroliga este equipo es fácil de ganar, que tienes que estar muy duro mentalmente en cada desplazamiento y en cada partido, y que no hay por tanto facilidad, que si tienes 2 semanas malas te vas al garete. Y nos decía que ha echado mucho de menos la competición el pasado año, que evidentemente la Eurocup ha crecido mucho en cuanto a nivel, pero no tiene nada que ver con Euroliga, donde es fuerte, muy fuerte la Euroliga desde el principio. And I ask you on this chat, which is your best your best 5 players of EuroLeague? Oh wow. Best player of EuroLeague, 5 best players. Well, I have to think about it. There is it's hard to say 5 players. Yeah, I will say 20. It's like yeah. From every team, I'm thinking, especially now from the Fenerbahce, from other teams, you can take like 2-3 players. Yeah, Fenerbahce team now they have their own 5. You say okay. Yeah. The best 5 is so there. I cannot really just say 5. Maybe if I think about it, but it's gonna be long. I'm always thinking too long. But really, I'm sorry that I can't answer right now. Maybe I'm gonna write somewhere. Okay. Okay, I have my 5. Okay. And but for now, it's crazy. It's hard to choose 5 because on every position you have 2-3 players that I will say, okay, maybe I'll choose her. No, I will choose her, and then I will go back on her. So it's complicated. That's why EuroLeague is the strongest. That's why the EuroLeague is the strongest. It's true. You cannot really choose just 5. It's impossible. Preguntaban ahí en el chat que haga un quinteto ideal de la Euroliga y dice que es imposible. Que no le salen solo 5 jugadoras, que le salen 2 o 3 por cada posición, que incluso puedes hacer solo un quinteto de Fenerbahce ahora mismo y que le sería muy complicado elegir a 5. Álvaro, on the beginning of the interview, asked you, who is your reference player? Like the player that I'm looking, it's like my from the beginning, yeah. It was Sonia, Petrovic, Vasic. Yeah. It's crazy because when I was 14, my first MVP title I got on some tournament. She was the one who gave me the title. Oh, really? So yeah. So you were nervous. You were like. Yes, actually yes. And then from that moment, I started following her more, and then I realized that the game that I like to play, it's kind of the game that she plays. So for me, it was like I was always looking at her, the way she played, the way she handled the stuff, and when I started playing the national team with her, I cannot say she was my idol because I really didn't have idols, but she was the person that I really loved to watch, and I really liked to learn from her.
not only on the court, like how she handled the stuff out of the court, her lifestyle and stuff. So and it's crazy because when you get in a national team with someone that you really looked up as a young kid, it's crazy that you can call her like now, hey Sonia, I can ask her some stuff, and if I'm in doubt, I can text her, I can, she can always give me the advice, and that's really, really something really nice. Le preguntaba al principio de toda la entrevista a Álvaro, que estaba en la playa, nos decía que cuál era su referente, y dice que no tiene un tipo de ídolo, pero que sin duda sería Sonia Basic, que es curioso que el primer título que ganó como MVP cuando tenía 13-14 años se le entregó Sonia Basic, Petrovic, y que a partir de ahí siempre la ha seguido mucho, no solo dentro de la pista, sino fuera de la pista, cómo se comporta, y que es una locura, ¿no? Haberla podido tener como compañera en la selección, preguntarle las dudas. You know that one of the main skills of Sonia Basic is talking in Spanish, so maybe it's your next goal. Talking Spanish like Sonia Basic. Yes. Actually, in Serbia, we really like to watch Spanish TV shows, Spanish movies. And you are amazingly fast to learn every language. It's crazy. I mean, you are here for 1 month and you speak Spanish better than me. Yes, I feel like I'm gonna speak Spanish really fast. Because I know, like when you talk now, I understand that. Of course, I understand because you translate my words. But I can say they understand everything, almost everything. So I think I'm gonna learn fast, and I love Spanish. It's gonna be even more fun for me to learn. Like to sit and have like a book, and then let's go. Yeah. Let's try to learn some new stuff. So you are going to learn from the street. I mean, you are not going to take lessons, boring lessons. You are going to learn Spanish from the street. Yes. I think it's the best. Absolutely. Nobody speaks like what is in the books. Like absolutely. Everybody speaks like yeah. I took like 5 years of English, and when I arrived to the team, okay, I don't know how to speak in English. They speak in another language. What's this? Yes. It's always like that. Le preguntaba porque ya sabéis que Sonia Basic, aparte de porque vivía aquí muchos años, un par de ellos, o 3, hablaba muy bien español, que si ese va a ser también uno de esos objetivos, hablar español, y dice que por supuesto, que va a aprender español y que además le encanta el español, que en los Balcanes se ven mucho telenovelas y series en español, y que de ahí puede incluso entender todo lo que estamos diciendo en castellano, y que por supuesto en cuanto llegue aquí va a ser uno de sus objetivos hablar español, pero hablar español de la calle, no el que viene en los libros, hablar español digamos saliendo. You are that kind of person that likes to go out or to be at home, for example, if you don't have nothing to do? No, I don't like to be at home. Right. No, yeah. For me, to go out means have coffee, take a walk, and I really like to be in a company, like surrounded by people. When I go for coffee, I always invite people. So I'm not really lonely. That's what I really don't like. And but sometimes you need. Sometimes when we have a bad game and stuff, you don't want to see anyone. So you have also the Serbian character. I mean, if someone see you after losing a game, better don't talk to you. No. Yes. Okay. You need some time to calm yourself, like, okay, let's go home, let's sleep, and then tomorrow we start again. Good to know. Yeah. Le preguntaba si es una chica de las que le gusta estar en casa o salir. Dice que le encanta salir, que le gusta dar paseos, tomar café, pero que no siempre en soledad, que le gusta estar en compañía generalmente, poder hablar con la gente y demás, aunque también requiere su tiempo. Dice que especialmente después de partidos malos y demás, le gusta también tener su espacio, porque le cambia el humor, que es ese carácter serbio competitivo. Ready to learn some special corners or hidden corners in Salamanca? Do you like the city? Yeah, I mean, the main street, like the old town, I loved it because this is the stuff that we always visit. I mean, it's always the street that we go when we visit Salamanca, and it's super nice. But like I saw on Instagram, and I saw everywhere people posting, Salamanca is beautiful.
And I'm really happy that I will be able to explore more than just the old town, you know. Perfecto. Le preguntaba sobre los rincones de Salamanca, si está dispuesta a investigarlos un poquito. Dice que Salamanca le encanta, lo que ha visitado son digamos, los lugares tradicionales, las calles principales del casco viejo, y que todo lo que ve, además de lo que la gente postea en Instagram, que cree que es una ciudad preciosa y que le va a encantar disfrutarla como ya habitante de esta ciudad. You talk about what do you like, but do you like music? I told you because when we talk with Jojo, she just gave us some advices for music, and she said that we need to listen Bayaga. I mean, it's not that kind of music you hear on maybe summer. Do you have some better recommendation of Serbian music? Well, our taste is yeah, Yo-Yo give you the good one. You know, it's really like a chill, and it's not for the games. No, not at all. Not for the games. No, Not for a summer night. Not for a summer club. no, No. no, no. But I think we listen really everything. Like there is no just one how you say that there's a lot of different styles of music that we listen here, and I feel like we feel the best when we listen Serbian music, you know. No, So you go like crazy. When you listen to Serbian music, it's different. You go like crazy. it's different. It's different. Like every time I go in someone's gym and I hear a Serbian song, I am super happy, and I'm just looking around if everybody realizes it's Serbian. Nice. Yeah, so and I'm happy that I will play with Yoya because finally I'm gonna play with the Serbian, and we're gonna have the same mentality Yeah. when we talk about music. I don't think people will like it, but No. it's okay. I'm ready for the fights on the locker room. Jojo and you put in some Serbian music. The other girls throwing you the chairs and everything. Yeah, I'm ready for that. I think girls will be in shock for sure. Absolutely. If it's Bayaga, I'm sure that they are gonna be in shock. I cannot imagine American players listening Bayaga. No. Yeah, it's. But Bayak is really nice. Like I have to say, what she said, it's really nice. Okay. It's really good music. But in Serbia right now, there is a lot of crazy songs that we like. That it's not really for the public. Oh my God. Yeah. Okay, But you know, sometimes those songs makes you like give you adrenaline, you know, True. and you know we like those stuff. So Estábamos hablando de música porque si recordáis cuando estuvo aquí Yoyo nos recomendó un cantante en serbio, Bayaga, y después de escucharlo, pues a ver, que no es que sea muy animado el hombre, y le decía que si tiene otra recomendación y dice que cree que teniendo a Yoyo en el equipo van a estar peleando con el resto de jugadoras para intentar ponerles en el vestuario alguna canción en serbio, pero que hay algunas que tienen más movimiento y que hay incluso algunas que no son aptas para todos los públicos, pero que le dan esa adrenalina y esa energía. Last questions. Fernando on Instagram, a secret skill that you have and you can tell us. secret. Oof. Thinking about it. Actually, no. I don't have. Wait, we lost. La hemos perdido justo ahora, justo cuando estábamos terminando. A ver si si me deja, pues eso, para terminar. La hemos perdido justo ahora, vaya faena. Dejarme un segundito que voy a ver si la localizo de nuevo. Le podemos volver a contactar con ella, porque vaya, ya que estamos rematando la faena, pues por lo menos rematando bien. Además, hay un concurso en juego que estoy seguro que todos vais a querer participar, y claro, nos lo tiene que guiar Aleksadra Crvendakic. Ya siento que haya sido justo al final, igual es que nos hemos excedido hasta de tiempo y de ahí viene todo, pero bueno, ya digo que la tenemos, a ver si la podemos tener en un segundín, que esto se soluciona todo. Es lo que tiene hacerlo todo uno, que ahora me veis a través de la cámara, pero yo estoy manejando el ordenador, a ver si podemos localizar a Aleksadra en un segundito, a ver si vuelve a estar por ahí, y le hacemos ya digo, las tres últimas preguntas, que eran un par de ellas vuestras, a través de Instagram y de el chat, y la última que va a ser el concurso, a ver si la recuperamos
y podemos hablar con ella y rematamos este Twitch con una de las mejores jugadoras europeas. Yo creo que en eso no tenemos ninguna duda. Una de las jugadoras europeas que han dado más alegrías en este caso a los serbios y que estoy seguro que nos van a dar muchísimas alegrías en el futuro. A ver si ya tenemos ahí a Alex. Alex, can you hear me? Yes, we're back, yes. Ahora la escucháis todos a Alex, espero que sí. Hola, hola. A ver, vamos a ver. Sorry, maybe it's someone step into the cable, don't worry. Someone is telling us that Cenicienta say that she likes the Serbian song called Korana. It's true that exists? Korana. Korana? Korana. Korana. Corona. No idea. Maybe it's not from Serbia. Maybe she invented. Okay, don't worry. Maybe you didn't pronounce it well. No, probably. I don't know Serbian at all, so probably. Sorry. Korana Balkanica. No idea. No idea. Balkanica. Maybe it's Balkanica, the song. Yeah, that sounds familiar to me, but Corona? Maybe Korana is the artist. I don't know. Well, we are. Yeah. Cenicienta say that is beautiful, so we'll have to search it on YouTube, on Spotify, and we will tell you. Last question. Okay. It's a Serbian question arrived on Instagram. I don't know. Maybe it's a bad thing because I don't understand a simple word. The question is, Mose des Krube is like written on MOCEDESCRBE. An interrogation. I don't know what it is. Wait. I didn't understand the word. My Serbian is like I'm going to. Maybe you will see it here. I don't know. No. Yeah, can you put it on the camera? Yeah. Put it a little bit lower. Lower, so I can see. I don't see. Lower. Wait. Okay. Može desno. Yeah, somebody's saying, is it possible? I don't understand that. Someone sent me to Instagram and I just tell you because I don't understand a thing. I hope it's nothing bad. I don't understand the second word, des. But it's okay. Probably that person will send me on Instagram, so maybe I can answer. Sorry. The guy is called Koji Sibilde. She will answer you on Instagram. I'm sorry. Okay. Last question. That's the contest. We have here a contest. We have here 2 shirts from your new teammates, from Fasula and from Andrea Vilaro, that we are gonna give to anyone who is fast, quick, and who you are gonna do a question about you, whatever you want. I mean, it can be easy, can be a little bit difficult, and the 2 fastest person in answer correctly, they will have the 2 shirts. It can be something like, I don't know, how many teams I played in EuroLeague. No, this is too easy, but something like this, Okay, maybe how many times I play on Final Four. Ok, perfect. La pregunta que ha hecho Alex Crvendakic para los más rápidos es: ¿cuántas veces ha jugado la Final Four de la Euroliga Aleksadra Crvendakic? Tenéis 10 segunditos para contestar. Los 2 más rápidos se las llevan, las camisetas. El más rápido elegirá la primera, el segundo más rápido pues elegirá la segunda. Os dejamos eso, 10 segunditos más. Ya vemos a mucha gente contestando. Estáis contestando seguramente al azar la mitad. A ver, somebody said at 8. It's impossible play 8 Final Four EuroLeague having 26 years old. Come on, guys. Wow, that's a lot. I wish. No, it's impossible. Venga, 3, 2, 1, and the correct answer is, Alex? 2. 2. So, the fastest are by Bing 2007 and E. Rodríguez are the fastest one. E. Rodríguez F. Bing 2007. Escribidnos a las redes sociales, a donde queráis, mensaje directo. El primero en elegir es E. Rodríguez F, que creo que es Edu Rodríguez, y nos elige la camiseta que más le guste, Andrea o Fasula, y Bing 2007 la segunda que más le guste. Eso, ya tenemos los 2 acertantes y que se llevan las camisetas. And
question is finished, interview is finished. Alex, now you're free. You can go to take lunch, you can go to rest, you can go to enjoy the rest of the summer, the last 12 days that you have. And thank you so much for being so nice, for Thanks being to with you. us. And see you hopefully in 5th October or something like this with a medal. Yeah, hopefully. You never know with us. I think so. But I think thank so. you. Thanks to you. I had a really great time. Thanks and good luck on the World Cup. Enjoy. Thanks, Alex. Thank you. Ciao, bye. Chao. Aleksadra Crvendakic, pues diríamos que es otro sol de niña, ¿no? Que hemos conocido en Avenida, otra jugadora que va a estar con nosotros el próximo año, la próxima temporada, y una jugadora además de las mejores de Europa. Dice, lo siento, Rey, que a mí esto me va muy lento. Antes de saber la pregunta ya empiezo a leer números en el chat. Hay que comprar un internet más rápido. Hay que pagar a las compañías y que te pongan un internet de 600 megas o si no, algún día te vienes aquí a casa y te llevas la camiseta en vivo y en directo. Pero lo dicho, los dos ganadores de la camiseta, es que había gente que había puesto 7 y 8. 7 y 8 presencias en Final Four. Ha estado en 2. Ojalá pudiera estar en esto en años sucesivos con Avenida en otra Final Four, pero eso cada vez va siendo más complicado. Pero ellos dos, ya digo, los ganadores de las camisetas, nos escriben por redes sociales a través de Instagram, de Twitter, en mensaje directo, me dicen, oye, soy tal, evidentemente vamos a comprobarlo, no seáis espabilados y utilicéis otro nombre, y quiero la camiseta de esta. El primero en elegir es Edu Rodríguez, que puede elegir a Fasula o a Vilaró. Pues el siguiente, que es BYMC 2007, pues tendrá que elegir la que sobre, y ya pues vemos si estáis en Salamanca o estáis fuera y os las entregamos. Cositas que os tengo que contar. La primera, el calendario de pretemporada, que seguro que lo habéis visto en redes sociales en estos días. Empezamos la pretemporada con el primer equipo el día 22 de agosto, empiezan a llegar las primeras jugadoras, más o menos la mitad de las jugadoras estarán aquí, porque hay algunas, como en el caso de las serbias, que tienen compromiso internacional. Además está la WNBA, que después de terminar, Moraya Jefferson tendrá unos días de vacaciones también. Alexa Gulbe, que tiene compromiso con selección internacional, se va a jugar varios amistosos, tampoco estará. Y no sé si me falta alguna, pero bueno, más o menos la mitad de las jugadoras estarán por aquí, y esos son los compromisos que tenemos. Es verdad que solo tenemos uno en Salamanca, que será el tradicional trofeo de ferias, pero es que además es el partido de presentación el 8 de septiembre contra Durán Maquinaria Ensino, con entrada libre, como siempre es en el trofeo de ferias. Y después nos vamos cerquita a Béjar el día 10 de septiembre en un torneo organizado por el Club de Baloncesto Béjar, que nos acogió hace un par de años antes de la pandemia allí fantásticamente bien, y que volvemos para jugar contra Innovates en el Leganés. Y luego un par de citas muy chulas. La primera es en Ciudad Real, donde el Club de Baloncesto Ciudad Real pues también quiere fomentar el deporte en la ciudad, y nos ha invitado a nosotros y a Ozono Global Jairis, al equipo murciano, nos cae pues casi en la mitad de camino, a jugar allí el 14 de septiembre. Y el 17 de septiembre, con motivo del 25 aniversario del Club Fodeva, Fomento de Baloncesto de Gijón, pues ha organizado también un torneo muy chulo contra lo Inte Guernica, para también fomentar el baloncesto de alto nivel. Nos han preguntado mucha gente a través de las redes sociales por las entradas y demás. Si estáis pendientes de las redes sociales de Fodeva, pues así directamente lo vais a encontrar fácil. Creo que en Instagram es Fodeva Gijón y en Twitter Fodeva sin más. Pues ahí os informarán de todo en cuanto salgan las entradas, si es que hay, que no sé si serán gratuitas o no, pero que es en Gijón seguro. Luego tenemos la Copa de Castilla y León en Valladolid, en el Polideportivo de Pisuerga, el 23 contra Zamarat, contra Recoletas Zamora, y el 25 contra Embutidos Pajar y el Benvibre. Ese partido, esos dos partidos, os informaremos de las entradas en cuanto nos lo comunique Federación de Castilla y León. Nos dicen si se van a poder ver online de alguna forma. Pues seguramente el nuestro intentaremos que se vea, el que jugamos en Salamanca. Del resto no os podemos decir porque como no dependen de nosotros, pero el nuestro de Salamanca sí intentaremos que se pueda ver online, pues a través de Twitch sería la forma ideal para verla. Y rematamos la pretemporada el 28 de septiembre, de nuevo contra Durán Maquinaria Ensino, pero ahora en Lugo. Todo eso antes de empezar la liga, que sabéis que este año empieza el 5 de octubre. Primero empieza la liga el miércoles, el 5 de octubre, contra Spar Gran Canaria, y luego el fin de semana llegará la Supercopa, que va a ser en Vitoria, creo que es 8 y 9 de octubre. Esas son las citas ya importantes que tenemos por delante. Lo he dicho, apuntar las fechas, porque ahí empieza el jaleo, ahí ya empieza lo bueno, y estamos en 19 días estamos ya dando guerra
con el primer equipo, que llegará, ya digo, 6-7 jugadoras para comenzar a trabajar. Se irán incorporando paulatinamente las que no tengan compromisos internacionales y demás, y ya empezamos con el calorcito y con las ganas de volver a funcionar y a que nos salga una temporada extraordinaria. Para ello, pues ya tenemos a las jugadoras, como habéis visto también en redes sociales en estos días, trabajando. Prácticamente todas, si no todas, como bien nos decía Alex, han empezado ya a hacer su workout, su trabajo en gimnasios, su trabajo en pistas también, como vemos aquí en el caso de FAS, porque hay pretemporada, pero hay pretemporada, como sabéis, y aquí los preparadores físicos son duros y siempre les mandan deberes antes de comenzar, así que ya tenemos a todas nuestras jugadoras, dale que te pego ahí en las pistas y en los gimnasios para llegar de la mejor forma posible a una pretemporada que la verdad es que este año va a ser intensa en cuanto a partidos y también larga, hasta el 5 de septiembre, pues eso, hasta el 5 de octubre, perdón, desde el 22 de agosto, casi un mes y medio de preparación, que buena falta nos va a hacer para lo que viene después. Y después os voy a dejar con una cosa que a mí me parece muy chula, que la pondremos estos días en redes sociales, que es la presentación del equipo que nos ha hecho un diseñador, que hará, pues si veis por ejemplo los trabajos que se hacen en el Barça de básquet y en el de fútbol, Chirite, pues este nos lo ha hecho en plan ilustración y es para presentarnos a nuestras jugadoras y a nuestro equipo, a nuestras 11 gladiadoras. Ahí las tenéis en plan ilustración, drawing, que se dice ahora en inglés, y ya digo, estos días lo pondremos en redes sociales, pero a vosotros, como habéis sido majos y habéis estado aquí todo el día, os lo doy en adelanto. Y con esto vamos a terminar el twist de hoy, que se nos ha ido larguillo, más de una hora, yo creo que ha sido el más largo de lo que llevamos. Nos queda solo presentar a Moraya Jefferson, como sabéis, a través de este Twitch. Lo que pasa es que en el caso de Moraya, con la diferencia de horarios y con los partidos que le quedan de NBA, va a estar complicada, pero bueno, lo vamos a intentar. Y nos daban antes también sugerencias, que por cierto las aceptamos siempre. Entrevistar en Twitch a Carlos Méndez, lo haremos, por supuesto, para que nos cuente cómo ha sido la confección de la plantilla. También entrevistaremos cuando tengamos cerrado al cuerpo técnico, pues si conoceremos los detalles y los cambios que pueda haber en el cuerpo técnico y demás. Y todas las sugerencias que queráis conocer, pues si os apetece también entrevistar a alguien diferente, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de idea que nos pueda llegar y que nos pueda molar, que generalmente son casi todas, porque tenéis todo muy buenas ideas. Así que nos despedimos por hoy, esperando, no os emplazo a ningún día en concreto, porque esto ya en verano es un poco aleatorio, pero bueno, que estéis pendientes de las redes sociales, que seguro que pronto volveremos a estar por aquí dando guerra. Muchísimas gracias por haber estado ahí, espero que hayáis disfrutado. Hasta luego.